अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशल है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं उर्दू बोलती हूँ। Sziasztok, Dorina vagyok, dwi'n siarad Hwngariaid. अस्सलाम वालेकुम, আমার নাম হুজাইফা। Hello, my name's Imani Rain. Rydw i'n siarad Saesneg yn y tŷ. Hi, I'm in Diwrnod Mamiaith. Bon dia, meu nome é Lu. Até logo. Ni hao, 我是林依林，中文。Bonjour, je m'appelle Lai à Saint-Montfort. Bonjour, Finance. Ito Beatriz Filip Abidok Apon. Mam na imię Filip, jestem polski. مرحبا، اسمي مرام. Arabic. Hello, my name's Ari Saesneg a Cymraeg. Hello, Ardw i Saesneg a Cymraeg. Hola, mi nombre es Camille. Spanish. Sy'n mapel o Ffrangeg. I have an Isaka Arabic. Helo, siamai. Greif ydw i, Cymraeg. Hello, assalamu alaikum. আমার নাম ফাইরুজ আর আমি বাংলা কথা বলি। Buongiorno, mi chiamo Nina e da lei.